الحمد لله رب العالمين معز المؤمنين ومذل الطغاة والمتجبرين ولو بعد حين والصلاة والسلام على رسوله الأمين إمام المجاهدين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعوة إلى يوم الدين ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة رواه مسلم আজিয়া 17 তারিখ 7 মার্চ 2025 আই অনারার বাই শেখ বুরহান तमाम रोहिंग्या कौमर मुंती हाजिर रही केशु जरूरी हतलयरे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले हतले आरा पूरा रोहिंग्या कौमर लीडर अमीर जनाब अबू अम्मर जुनूनी हफिजुहुल्लाह इबार मकसद इबार टारगेट इबार मेहनत इबार कोशिश क्रियाशील की बोले हले यान आरार अमीर जनाब अबू अम्मर जुनूनी हफिजुहुल्लाह इबाये पूरा दुनियार मुन तो अलल ऐलान खोयर दिफलाये यान अनरा बेगुनत्व जाना आसद होता आर अमीर जनाब अबू अम्मर जुनूनी हफिजुहुल्लाह इबात्तु यान कुशिश आशिल्ले रोहिंग्या कौमर भितरे जेदुन सही रोहिंग्या कौमर आजादिल्ला बोली होयर गुरुबक्कल उट्टिल आशिल इन बेगुनरे इत्तेफाक इत्तेहाद और बेगुनरे मिलिजुली रोहिंग्या कौमर आजादी हासिल करिबल्ला रोहिंग्या कौमल्ला बोली होरे अमरत दे शांति कायम करिबल्ला बोली होरे हम करि जाइबल्ला और अमीर जनाब अबू अम्मर जुनूनी हफिजुहुल्लाह टाइमे टाइमे पूरा दुनियार मुंतु दावत देदा आछे यानो ओनारा बेगुनतु सब करि होरे जाना आछे यायो मोर रोहिंग्या बाय नकल आरा अरसा तरफती जिंदिल्ला मिसाब दावत दिल आरा यो फितनो अहम पूरा रोहिंग्या कौमरे दावत दिदे मोर बयान इबा आखिरी वक्त होदी बा हमेशा एक दुल्ला न थाके आगे जिंदिल्ला होइब इनरा आरा दिलम माजे न राखी आरा এখন जेदुन रोहिंग्या कौमर भितरे रोहिंग्या कौमर आजादिल्ला बोली आरे सही तौर ओरे गुरुबक्कल আছে आरा बेगुलुन लिल्लाहिल्लाह अल्लाहर वास्ते इत्तेफाक होरे इत्तेहाद होरे आरा जदि हमगुरी जाद्यति गेले इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ए पूरा रोहिंग्या कौमे आजादी हासिल करि पारिब और मजलूम रोहिंग्या कौमिबा जालिमर जुलुमतु नाजात थाइबो अतल्ला आरा जदुन गुरुबक्कल आसी आरा अरसा तरफती बेगुनरे इत्तेफाकर इत्तेहादर मिलिजुली और हमगुरी जाइबल्ला बोली और दावत दे यार बादे आई पूरा रोहिंग्या कौमरे खता यान जाना दिबल्ला बोली सर यान की बोली हले ओनारा बांग्लादेशर सरकारर बेशा बेशी शुक्रिया अदा करिबा केल्ला होइबारने जे वक्तम माजे रोहिंग्या कौमरे आरकानर जमीनती जालिमक्कले जुलुम करि और नेला दिल ए वक्तम माजे रोहिंग्या खुंदिल्ला आशिल ओनारा न जानो रोहिंग्या तो केसुन आशिल न खराशिल न सरू समानाशिल न खानाभिनाशिल ए टाइम मादे जत तो रोहिंग्या कौमिबा दरबदर यारे बांग्लादेश मादे हिजरत गजे ए वक्तई मादे बांग्लादेशर सरकारे और बांग्लादेशर मोमेन पब्लिक बायंदे ए रोहिंग्या कौमरे मदद गजे सहारा दिए खाना पानी दिए और इज्जतर साथे जागा दिए यानर शुक्रिया ओनारा पूरा रोहिंग्या कौमे गरियरे फुराइना पारिबा आयो बांग्लादेशर शुक्रिया और बांग्लादेशर मोमेन पब्लिकर शुक्रिया आरा गरियरे फुराइना पारि अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रोहिंग्या कौमर लीडर जनाब अबू अम्मर जुनूनी हफिजुहुल्लाह इबार ओरे पूरा रोहिंग्या कौमर दुआ आछे शुधु रोहिंग्या कौम न दुनियार कोन कोन माजे जेदुन नाकि मुमिन बाय नकल आछे इतारारो दुआ आछे আল্লাহ তাআলা হক সাথে সাথ তাকে দে আল্লাহর হুকুম ছাড়া অনেকখান শেষ হই না পারে আল্লাহ ইনশাআল্লাহ আসান করে দিব ইয়ার বাদে
যে সরকারে রোহিঙ্গা কওমর শান্তিল্লা বলিয়রে রোহিঙ্গা কওমর আমানাল্লা বলিয়রে বাহিয়রে হামগরি যার পুরা রোহিঙ্গা কওম এবার ওরে মুতমাইন এবার ওরে ইতমিনান আর আরা পুরা রোহিঙ্গা কওমত তো আর আমির আর লিডার জনাব আবু আম্মার জুনুনি হাফিজুল্লাহ ইবাল্লাহ হইতে আর বাংলাদেশের সরকার আল্লাহ আর তো বেশা বেশি দোয়া করা হইব হামেশা দোয়া করার টাকা হইব ইয়ার বাদে আই পুরা রোহিঙ্গা কওমরে আর পুরা দুনিয়ারে কথা ইয়ান জানা দিবাল্লাহ বলি স্যার ইয়ান কি বলে হইলে রোহিঙ্গা কওমর ভিতরে কেশু কম ফাহাম অবুজ মানুষ সকলে ডইল্লা বডইল্লা নয়ানিয়া তরিকা ওয়াক্কাল লয়রে কুশিশ আর মেহনত কি করার বলে হইলে রোহিঙ্গা কওমর মুস্তাকবিলরে বরবাদ করিবাল্লা রোহিঙ্গা কওমর মুস্তাকবিলরে খারাপ করিবাল্লা পুরা রোহিঙ্গা কওমত আর পুরা দুনিয়াত তো মানুষ ইনরে জানি লওয়া হইব তাহলে মুস্তাকবিলরে কি খারাপ করতে সাহায্য বলে হইলে ইয়ান কি বলে হইলে আজিয়া এ দিন ইনের ভিতরে সোশ্যাল মিডিয়ার মাঝে শেখ বুরহান কোয়ালাইরে একখান 5 মিনিট 18 সেকেন্ড ওয়ালা একখান ক্লিপ সোশ্যাল মিডিয়ার মাঝে নেলা দিয়ে শেখ বুরহান কোয়ালাইরে ইয়ান বিলকুল গলত ইয়ানোর হনা হাকিকত নাই হনতে ইয়ান শেখ বুরহানের আওয়াজ হইনে পারে যে তারা ইন গরর ইয়ান জরিয়া কওমর ভিতরে ইনশাআল্লাহ সুম্মা ইনশাআল্লাহ কোনো কিসিমর ফরক নকরিব আর বাংলাদেশের সরকারি ইয়ানরে বেশি বালা করি বুঝি পারে ইয়ার বাদে আই পুরা রোহিঙ্গা কওমর হইতে আর পুরা দুনিয়ারে ইয়ান জানা দিবাল্লাহ বলি স্যার যেদুন আর আরসার লুগু লাগাইরে আর আরসার নাম ইস্তেমাল করিয়ারে যেদুন লেখালেখি করে ইনর হনা হাকিকত নাই ইন লই আর লের হনা তাল্লুক নাই ইয়ার বাদে আই পুরা রোহিঙ্গা কওমরে আর পুরা দুনিয়ারে ময়দানি মরকজি শুরার হুকুম লয়রে ইয়ান এলান করি দির ইয়ান কি বলে হইলে আর অফিশিয়ালি স্পোক পারসন ইবার এখন খোলা যাইব ইবার মাঝে আর তরফতি হারকান শীষ লামা যাইব লেকিন ইবা বাদে অন্য মিক্কাত যদি হনশিস লাম্মে দইতে গেলে ইয়ানরে কবুল করে না যাইব ওনারা রোহিঙ্গা কওমত তো ইয়ানরে বালা করি বুঝি লওয়া হরিব আর চিনি লওয়া হরিব ইয়ার বাদে আখেরতি পুরা রোহিঙ্গা কওমরে আর পুরা দুনিয়ার মানুষেরে ইয়ান জানা দিবাল্লাহ বলি স্যার ইয়ান কি বলে হইলে টাইম ইবাম মাঝে ইউএন দে বাংলাদেশের সরকারে এ রোহিঙ্গা কওমরে ইত্তেফাক করিবাল্লাহ বলি হরে রোহিঙ্গা কওমর আজাদিল্লাহ বলি হরে এ রিফিউজি খেমম মাঝে যেদুন মাইসে যে তারা মেহনত করের আর বাদ দেশের মাঝেও মেহনত করের আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইতারারে একাওয়াজ হইবাল্লাহ ইতারারে ইত্তেফাক হইবাল্লাহ বলি হরে তৌফিক দক আর আরসাইও ইতারার ফোয়ারে হামেশা সাথ তাকিয়ম হামেশা সাথ দিয়ম ইনশাআল্লাহ আই আব্দুল্লাহ নিজের হাতারে শেষ করে দির ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।